Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de lasagne aux épinards et à la viande hachée. Restez avec moi pour assister à la recette. السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة. اليوم غنقدم لكم وصفة لازانيا السبانخ وكفتة الدجاج أو البقر. خليكم معايا نوريكم المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive ou huile de tournesol, 2 oignons coupés finement, 500 g d'épinards, 250 g de lasagne, 300 g de viande hachée, une petite cuillère à café de paprika, une petite cuillère à café de gingembre, sel et du poivre. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 3 ملاعق كبار من زيت الزيتون أو زيت المائدة، 2 بصلات مقطعين، 500 غرام من السبانخ، 250 غرام من اللازاني، 300 غرام من كفتة الدجاج أو البقر، ملعقة صغيرة من التحميرة أو البابريكا، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملح وإبزار. Dans une poêle, on fait revenir l'oignon coupé finement dans 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. في واحد المقلاة غنوضعوا البصلة مع الزيت ونخليوها تتشحر بالبعض الدقائق. Et en même temps, on fait cuire les épinards. Moi, j'ai pris les épinards surgelés que vous pouvez remplacer par les épinards frais. وفي نفس الوقت غادي نطيبوا لي زيبينار. انا هنايا خديت لي زيبينار سورجولي اللي يمكن لكم تعوضوهم بالطريين. On rajoute la viande hachée sur les oignons et on laisse cuire en remuant. غنضيفوا الكفته على البصله ونبقاو نحركوها. On rajoute les épices, le sel, le paprika, le gingembre et le poivre. من بعد نضيفوا التوابل، الملحه، البابريكا، السكنجبير والبزار. On assaisonne les épinards avec le sel, le poivre et une petite cuillère à café de l'ail en poudre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. ودابا غادي نوضعوا على الزيبينار الملحه، الابزار، ملعقه صغيره من الثوم غبره او 2 معالق كبار من زيت الزيتون. Une fois que les épinards et la viande hachée sont prêts, on les met de côté et on passe à la préparation de la sauce béchamel. ومنين يطيبوا السبانخ والكفته غنخليهم جانبا وندوزو لتحضير صلصه البيشاميل. Pour la sauce béchamel, on aura besoin de 50 g de beurre, 50 g de farine, 70 centilitres de lait. بالنسبه لصلصه البيشاميل غنحتاجو 50 g من الزبده، 50 g من الدقيق و70 سنتيلتر من الحليب. Alors on va commencer par fondre le beurre. غادي نبداو ندوبو الزبده الاولى. On met la farine et on mélange. غادي نضيفو الدقيق ونخلطو شويه قبل ما نضيفو الحليب. On rajoute le lait et on continue à remuer. غادي نبقاو نضيفو الحليب ونبقاو نحركو. On assaisonne avec un peu de sel et un peu de poivre et noix de muscade si vous en avez. Moi je n'avais pas. دابا غادي تضيفوا شويه ديال الملحه والابزار ويمكن لكم تضيفوا شويه ديال الكوزه
انا ما كانش متوفر عندي، وبقاو تحركوا باش ما تلصقش. On remet pour ne pas que ça accroche jusqu'à ce qu'elle arrive à ébullition. On a tous les ingrédients qui sont prêts, il ne reste qu'à procéder à l'assemblage. Après, pour la suite, on prend un plat à lasagne et on met un peu de beurre. Et on commence avec une première couche en béchamel. Ensuite, on met les lasagnes par-dessus. غادي ناخذ الطبق اللي يدخل الفرن ندهنوه بالزبده. غنديروا البيشاميل هي الاولى ونحطوا عليها ورق اللازان. Après cela, on met une couche de béchamel par-dessus. من بعد نديروا الطبقه ديال لاصوص بيشاميل فوق الورقه ديال اللازان. Et maintenant, on va mettre une couche avec les épinards, ensuite la viande hachée et on saupoudre avec un peu de fromage râpé, puis une couche de lasagne. ودابا غادي نزيدو السبانغ واللحم المفروم وشويه ديال الفرماج المحكوك، من بعد نزيدو الورقات ديال اللازان. Et on continue ainsi de suite jusqu'à la fin. من بعد نكملو على هذه الطريقه حتى نكملو المقادير اللي عندنا. Et là, on enfourne à 180 degrés environ 35 à 40 minutes. ودابا غادي ندخلوها للفران على درجة الحرارة 180 لمدة 35 حتى 40 دقيقة.
Voilà, comme vous voyez, notre lasagne est prête et vous pouvez la servir en accompagné d'une petite salade. ها اللازاني ديالنا وجدات، يمكن لكم تقدموها مع شويه د لا سالاد وبالصحه والراحه. وما بقى ليا غير نودعكم ونقول لكم نتلاقاو فيديو قادم ان شاء الله. ما تنسوش ديروا اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. On arrive à la fin de la vidéo. Il ne vous reste qu'à servir. Bon appétit à tout le monde. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. À très bientôt.